রাস্তায় কখনো ট্রাফিক থামিয়ে দিয়ে তারা সেখানে অপারেশন চালাচ্ছে, কখনো তারা সরকারি ভবনগুলোয় আগুন ধরিয়ে দিয়ে কিভাবে গেয়ে চলেছে পাকিস্তানের নাগরিক। নমস্কার, আমি কৃষ্ণপদ অধিকারী। আমার ছোট্ট একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, চ্যানেল নাম ডোন্ট কেয়ার, ফেসবুক পেজ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। সকলের কাছে নমস্কার জানিয়ে এবং সকলের ভালোবাসা নিয়ে আমি একটা ভিডিও করতে যাচ্ছি। ভিডিওটা অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারছেন কার বিষয়ে কথা বলবো। আমি কথা বলবো আজকে পাকিস্তানের বিষয়। কারণ কি, এই পাকিস্তান জন্মলগ্ন থেকে যেভাবে সন্ত্রাসী কাজকর্ম করছে, মৌলবাদীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে কর্মকাণ্ডগুলো করছে, তার মনে হয় সঠিক সময় এসে গেছে জবাব দেওয়ার। তাই জবাব দেওয়ার জন্য আমার এই ভিডিওটা। পাকিস্তানে কিছু মূর্খ দল ভারতকে হুমড়ি চুমড়ি মারছে এবং অনেক কিছু কথাবার্তা বলছে। একটা ভিখারি দেশ, যা 3 দিন যুদ্ধ করে ক্ষমতা নেই, সে আবারও ভারতকে হুমকি চুমকি মারে। দেখেন, মারতে পারে সেটা বেশ, কিন্তু নিজেকে কি সামলাতে পারছে? জানি কিনা যে নিজেকেও সামলাতে পারছে না। দেখেন ভিডিওটা, যে পাকিস্তানের ভিতরে ভারতের গুণাগুণ কিভাবে গেয়ে চলেছে পাকিস্তানের নাগরিকরা। চলেন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। नारे लगा मस्जिद के बाहर पाकिस्तान का पुतला फूका गया और इसके बाद कन्नौज की जामा मस्जिद के इमाम सैयद फुरकान ने कहा, जिन लोगों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा वो मुसलमान नहीं हो सकते। ऐसे दरिंदों को शरिया के मुताबिक सजा दी जानी चाहिए, ताकि कोई भी मजहब का नाम लेकर इस तरह की हैवानियत करने की सोच भी ना सके। भारतीयों के साथ हुआ है, जो टूरिस्टों के साथ हुआ है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और जो मजहब के नाम पे हुआ है, इस्लाम के नाम पे हुआ है, तो वो लोग मारने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। और कुरान ने पाक में साफ लिखा हुआ है, वो लोग जो किसी को बिला वजह जुल्मन कत्ल करते हैं, बिला वजह मारते हैं या फसाद फैलाते हैं ज़मीन पर, तो वो किसी भी तरीके से मुसलमान नहीं हो सकते। और ऐसे लोगों की सज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में सूरह माइदा में आयत नंबर 33 में बता दी है। ऐसे लोगों की सजा ये है कि ऐसे लोगों को गिन गिन कर मारा जाए और उनको सूली पर चढ़ा दिया जाए और उनको हाथ पैर काट के उनको छोड़ दिया जाए। हम अपनी भारत सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि एक मरतबा ऐसे लोगों पर, ऐसे आतंकवादियों पर जो ऐसी हरकत करते हैं, कुरान के मुताबिक, कुरान के बताए हुए तरीके पर ऐसे लोगों को सजा दी जाए। ये खुदा का हुक्म है। একদম পরিষ্কার হয়ে গেল যে কথা বিগত দিনে আমার ভিডিওর মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করা আছে। আসল মুসলমান যারা, তারা কোনোদিন অন্য ধর্মের পরে আঘাত করে না এবং অন্য মানুষের পরে আঘাত করে না। সত্যিকার মুসলমান যারা, তারা ইসলাম ধর্ম যারা মানে, তারা শান্তির ধর্ম মানে। কারণ ইসলামের বাংলা হলো শান্তি। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রমাণ হয়ে গেল যে আসলে এরা মুসলমান নয়, এরা জিহাদি। সেই প্রমাণটা পাকিস্তানের বুকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং পাকিস্তান চায় কি জবাব দিয়ে দেবে। ভারতবাসী
কারণ আপনারা যেটা চাচ্ছেন শক্ত হাতে আমরা দমন করব, আমরা ভারতীয়, আমাদের ভদ্রতাই বলে দুর্বল মনে করবেন না, জবাব আগামী দিনে পেয়ে যাবেন। আমার চ্যানেল এন্ড বেঞ্চার ফেসবুক পেজ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন। আগামী দিনে একটুখানি বড়রা আশীর্বাদ করবেন, ছোটরা একটু বুকের জড়িয়ে ধরবেন এই অসহায় একটা নির্বোধকে। নমস্কার, টাটা। Madam, when sorry.